नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुन निसा आयत नंबर 5, लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। वला और ना तुम दो असुफ़हा बेवकूफ़ों को अमवालकुम अपने माल अल्लती वो जो जअला बनाया है अल्लाहु अल्लाह ने लकुम तुम्हारे लिए क़ियामन क़ियाम का ज़रिया वर्ज़ुक़ूहुम और रिज़्क़ दो उनको फ़ीहा उसमें से वक्सुहुम और पहनाओ उनको वकूलू और कहो उनको लहुम उनसे कौलन बात मरूफ़ा अच्छी। तफसीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तुस्सुफ़हा और ना तुम दो बेवकूफ़ों को सुफ़हा सफ़ी की जमा है, बारहा पढ़ चुके हैं आप ना पीछे। अमवालकुम अपने माल, कौन से माल? अल्लती वो जो, यानी वो माल जो जअलल्लाहु अल्लाह ताला ने बनाया लकुम तुम्हारे लिए क़ियामन सबबे मईशत ज़िंदगी कायम करने का ज़रिया, ज़रूरियात ज़िंदगी कायम करने का तरीका। वर्ज़ुक़ूहुम फ़ीहा और रिज़्क़ दो उन्हें उसमें से, किस में से? उस माल में से खाने को दो। वक्सुहुम और पहनाओ इन्हें, वकूलू लहुम और कहो उन्हें कौलम मारूफ़ा भली बात, अच्छी बात, अच्छे अखलाक से पेश आओ। क्या मतलब है इसका? पहले क्या कहा कि औरतों के लिए महर मुकर्रर करो, औरतों को महर दे दो, और यहाँ कहा कि सुफ़हा को माल ना दो। लेकिन सुफ़हा कौन है? सफ़ाहत यानी बेवकूफ़ी, कभी कम अक्ली की वजह से, क्योंकि अक्ल कम है ना, कभी दीन की कमी की वजह से ये पता ही नहीं है कि कहाँ खर्च करना है कहाँ नहीं, बस अलल तलल पे उड़ा दिया। कभी उम्र के छोटा होने की वजह से इंसान बेवकूफ़ होता है, जैसे बच्चे आमतौर पर है। कभी जुनून की वजह से, मेंटली सिक है कोई तो उसको होश ही नहीं है। कभी गुर्बत की वजह से कि इंसान इतना गरीब है, इतना मकरूज़ है कि अगर उसको पैसा दिया जाएगा तो वो अपनी ही ज़रूरियात में लगा देगा, कर्ज़ा नहीं अदा करेगा। अगर कर्ज़दार हुकूमत से मुतालबा करता है कि मुझे मेरा माल लुटाया जाए, तो हुकूमत क्या कर सकती है? पाबंदी आयद कर सकती है, रोक सकती है उस शख्स को या उसको देने जो दिया जाता है माल, जो पहले से बहुत ज़्यादा कर्ज़ों में जकड़ा हुआ है, और उस माल को किधर मुंतकिल कर सकती है? जिसने कर्ज़ा दिया हो उसकी तरफ। यानी वो पैसे मसलन अगर उसकी तनख्वाह उसको नहीं मिलेगी जिसने काम किया, किसको मिलेगी? जिससे उसने कर्ज लिया हुआ था। फरमाया कि असुफ़हा को माल ना दो, यानी यतीम बच्चे जब तक छोटे हैं, उम्र कम है, तो उनका माल उनको ना दो। क्यों? ज़ाया कर देंगे। या फिर ये कि आप जिस्मानी तौर पर तो वो बहुत बड़े हो गए हैं लेकिन इतने मैच्योर नहीं है ज़हनी तौर पर, क्योंकि बलूगत की अलामत क्या है? जब एक लड़का तकरीबन 15 साल का हो तो उससे इहतलाम शुरू हो जाता है और वो बेसिकली बच्चा पैदा करने के काबिल हो जाए। लेकिन बाज़ औक़ात उम्र तो 15 साल हो गई, दाढ़ी मूछें भी आ गई, आवाज़ भी भारी हो गई, बज़ाहिर तो वो बालिग हो गया, लेकिन अक्ल नाम की चीज़ नहीं। ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? ऐसी सूरत में हर एक की मेच्योरिटी का लेवल या एज फ़र्क होती है। कुछ बच्चे बलूगत से पहले भी बड़े समझदार होते हैं, तो छोटे छोटे ही डिपेंड करता है क्राइटेरिया क्या रखा। अक्लमंद थी, जो बेवकूफ़ हैं उनको मत दो। इस तरह बाज़ औरतें भी समझदार नहीं होती, मसलन वो अपने घर में इतनी प्रोटेक्टिव पली कि कभी ना बाजार गई, ना खरीदो फरोख्त का पता, ना कुछ। अब अगर शोहर सारी तनख्वाह ऐसी औरत के हाथ में लाकर दे दे तो आधे महीने में सारा बजट बराबर कर देगी। तो फिर क्या करें? खुद देखे।
وہ پھر اس کو نہ دے کہ کہیں وہ ضائع نہ کر دے اور گما بیٹھے گی۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لڑکیوں کو شادی پر زیادہ زیور سونا مل جاتا ہے تو انگوٹھی وہاں گر گئی، لاکٹ وہاں گر گیا، تو ادھر ادھر گھما کے سب کچھ ختم کر کے بیٹھ جاتی ہے، ہوتا نا ایسے جی۔ اگر بعض اوقات ساس اس مال کو اپنے پاس رکھتی ہے، جب شادی وادی ہوتی ہے تو پہننے کو دیتی ہے تو پھر واپس لے لیتی ہے، تو پھر کہتی ہے ساس بڑی ظالم ہے۔ ٹھیک ہے، ہر کیس میں تو یہ درست نہیں ہے، لیکن بعض اوقات بچی بہت چھوٹی ہوتی ہے یا ناسمجھ ہوتی ہے، وہ بڑی کیئر لیس ہے، تو پھر ماں باپ بھی اس کا خیال کرتے ہیں، اسی طرح ساس نے بہو کا خیال کر لیا۔ تو ایسی کوئی بڑی ظالم کی یا ظلم کی بات نہیں ہے، لیکن اگر لڑکی مچور ہے اور اپنا سب کچھ سنبھال سکتی ہے تو بلا وجہ مداخلت بھی نہیں کرنی چاہیے کہ ہر بات میں انسان سبق سکھاتا رہے، اس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں مال کی ایک اہمیت ہے، اس کے پیش نظر یہ کہا جا رہا ہے کہ مال جس سے تم اپنی ضروریات پوری کرتے ہو، اتنی محنت سے کماتے ہو، یا تمہارے ماں باپ نے تمہیں دیا یا مہر میں ملا، وراثت میں ملا، اس کو ادھر ادھر ضائع نہ کر دو۔ مال ضائع کرنے کی چیز نہیں ہے، مال کی حفاظت کرنا بھی فرض ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو شخص مال کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان دے دے، پتہ اس کو بھی کیا درجہ ملتا ہے؟ شہید کا۔ تو ہمارے ہاں دو طرح کے ایکسٹریم ہیں، یا تو بخل ہے یا اسراف۔ تو اصل دین کیا ہے؟ بخل اور اسراف کے بیچ اسراف کیا ہے؟ زائد ضرورت، بلا ضرورت خرچ کرنا، اور بخل کیا ہے؟ جہاں ضرورت ہے وہاں بھی نہ دینا، وہاں خرچ نہ کرنا۔ تو درمیان میں رہو، اعتدال میں رہو، اور ایسوں کو مت دو جو گما بیٹھیں۔ اچھا، بعض اوقات ماں باپ کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے اور وہ بچوں سے محبت کی علامت کیا سمجھتے ہیں؟ پیسہ دینا۔ بہت چھوٹی عمر میں ہی سب کچھ دے دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس گاڑی ہے، ان کے پاس ہر ضرورت کی چیز ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ مزید ان کے اندر بگاڑ آتا ہے۔ چھوٹی عمر میں ہی ان کے پاس ایسے کھلونے اور ایسی چیزیں ہیں، لیپ ٹاپ دے دیتے ہیں یا اس طرح کی چیز، اور کیا چیزیں، یعنی ان کے پاس پھر ویلیو نہیں نہ رہتی، یا پھر یہ کہ ضائع کر دیتے ہیں، گما دیتے ہیں، محنت کی عادت نہیں رہتی۔ تو پھر کیا کرو؟ ان کو مت دو، کیونکہ مال کی حفاظت ضروری ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ اگر حفاظت نہیں کریں گے تو جب ضرورت پڑے گی تو انسان بعض اوقات دین بھی بیچ ڈالتا ہے ضرورت پوری کرنے کو۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ فقر، محتاجی انسان کو کفر پر آمادہ کرے، تو برا وقت آنے سے پہلے مال کو محفوظ رکھو، مال کو سنبھال کے رکھو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم خزانے کی کنجی بند کر دو تو کبھی کھولو ہی نہ اور اس میں کچھ نکالو بھی نہ، اس کو صرف جمع ہی کرتے جاؤ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں سے نکالتے رہو ضرورت کے وقت، لیکن ضائع نہ کرو۔ تو مراد یہ ہے کہ کیش تو نہ دو، لیکن وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، یہ نہیں کہ کھانا پینا بھی بند کر دو، ان کو کھانے کو دو۔ کیا کھانے میں دینا ہے؟ جو خود کھاتے ہو۔ وَاكْسُوهُمْ، اور انہیں پہننے کو دو، یعنی اچھا کپڑا، اچھا کھانا، اور یہ بھی دیکھیں کہ منہا نہیں کہا گیا کہ اس میں سے دو، فیہا کہا گیا، یعنی جسے انویسٹ کیا ہوا ہے یا بزنس میں لگایا ہوا ہے، اس میں سے کچھ ضرورت پر خرچ کرو اور باقی مال کو کیا کرو؟ صحیح استعمال کرو۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات شوہر بچوں کو یا بیوی کو پیسے نہیں دیتا تو وہ بہت شکوہ کرتے ہیں، ہمارے شوہر ہم کو کچھ نہیں دیتے، بہت بخیل ہے، ہوتا نا ایسے۔ تو پھر جواب میں کیا کرو؟ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اچھے اخلاق سے، اچھی تمیز سے پیش آؤ، بات اچھی طرح سے کرو۔ یعنی اگر کوئی بے وقوف ہے، ناسمجھ ہے، تو تم اس کے ساتھ بد اخلاق مت بنو، اگنور کرو، معاملہ اچھا کرو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، خرچ میں اعتدال نصف معیشت ہے، یعنی زندگی گزارنے کا نصف راز ہے۔ اس میں کیا مطلب؟ جو شخص اعتدال سے خرچ کرتا ہے، گویا اس نے اپنی آدھی زندگی کو، یعنی زندگی کے آدھے حصے کو، یا آدھی جو اپنی ضروریات ہے ان کو اسی میں پورا کر لیا۔ لوگوں کے ساتھ محبت آدھی عقل ہے، یعنی بہت عقل مندی کی بات ہے کہ ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرے، اور عقل مند ہونا آدھا علم ہے۔
अक्ल मंद होना आधा इल्म है। कैसे? कि क्योंकि आप स्पून फीडिंग तो नहीं कर सकते कि हर चीज़ आप दूसरे को बताएं। आधी बात कोई बताता है, आधी बात इंसान अपनी अकल से समझकर पूरी कर लेता है। और बेहतरीन सीखने का तरीका यही है, जैसे उस्ताद अगर कुछ सिखा रहा है तो फिर उसको सुन के समझ के अपनी अकल भी इस्तेमाल की जाए और फिर उसको अपने अमल में लाया जाए। तो क्या समझ में आया? इसमें बहुत कुछ समझ में आया। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? नंबर 1, बेवकूफ़ों को माल ना दो। क्यों ना दो? ज़ाया कर देंगे। माल ज़ाया करना ना पसंदीदा अमल है, अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। फजूल खर्च लोग शैतान के भाई होते हैं। और फिर ये कि माल ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी करने का ज़रिया है। दीन और दुनिया के माल उससे निकाले जाएंगे, नेकी कमाने का ज़रिया है। अगर इंसान के पास माल होगा तो वो सदका खैरात करेगा, और अगर ज़ाया कर दिया तो सदका खैरात कहाँ से करेगा? कहाँ से होगा? तो ज़ाया करने की बजाय क्या करो? अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो, अच्छे तरह से इस्तेमाल करो, अच्छे कामों में लगाओ, दीन और दुनिया दोनों की ज़रूरत पूरी करो। तो क्या हुक्म है कि ना समझ बच्चों को, छोटे बच्चों को, या जो ख़ानदान में ना समझ लोग हैं जो अपने माल को खुद मैनेज नहीं कर सकते, उनको खाना कपड़ा देते रहो। यानी उनकी बेसिक नीड्स जो है ना, वो बुनियादी ज़रूरियात जो हैं उनको पूरा करो। और उनकी नासमझी की वजह से उनके साथ बद अखलाकी और बदतमीज़ी ना करो, बल्कि क्या करो? हुस्न सलूक करो, अच्छे अंदाज में बात करो, उनका दिल खुश रखो, शाइस्ता गुफ्तगू करो। क्योंकि बाज़ात आपने देखा होगा कि लोग अक्लमंद लोगों के साथ तो बहुत अक्लमंदी से बातें करते हैं, और जहाँ कोई ना समझ मिल जाए तो वहाँ कैसे मामला करते हैं? झिड़क के, नासमझ से, लापरवाही से, बदतमीज़ी से, बेपरवाही से, तो उसकी इजाज़त नहीं है। सुफहा से भी, बेवकूफ़ों से भी कैसे बात करो? अच्छी बात करो। हमारे दीन के सिखाए हुए अखलाक, और ये एक हकीकत है, जो आपके साथ अच्छा है, जो अक्लमंदी से बात करता है, जो आपको समझता है और एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल है, उसके साथ तो अच्छे से बात करना कुछ मुश्किल नहीं है। लेकिन जो आपके लेवल से कम है, आप कुछ कहते हैं, वो कुछ समझता है, वो कुछ करता है। कुरान पाक में आता है, उसको कहीं उसको भेजें, कहीं से खैर नहीं लाएगा। कुछ कहो, उसको कुछ समझ नहीं आएगी। तो ऐसा शख्स जो है इरिटेट भी करता है। जब इरिटेशन होती है तो इंसान को क्या होता है? गुस्सा आता है। फिर गुस्से में इंसान बदतमीज़ी करना शुरू कर देता है। तो अल्लाह ताला ने इससे मना किया है। ऐसे लोगों के साथ भी क्या करो? तो सुफहा यानी कई वजह से होते हैं। याद रखिए, किस किस वजह से? सफाकत या बेवकूफ़ी की वजह से क्या होते हैं? अक्ल की कमी, दीन की कमी। जी हाँ, बाज़ औक़ात लोग बेहद इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन दीन की कोई समझ नहीं उनको। अब आप उनसे कोई दीन की बात करते हैं, वो कुछ और ही करते हैं। तो नतीजा क्या निकलता है? वहाँ लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो क्या करो? उनसे भी अच्छे अखलाक से पेश आओ, क्योंकि उनसे बहुत से ख़ानदानी घरेलू मसले हल रहेंगे, फसाद नहीं होगा। अल्लाह ताला हमें आयत को समझने की तौफीक अता फरमाए और इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए।